दर्शक बंधु देखा आज 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। नंबर 1 अयोध्या प्रकल्प समीक्षा करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ सहित वर्चुअल मीटिंग करछंती। अयोध्यार विकासमूलक प्रकल्प समीक्षा करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित वर्चुअल बैठक करछंती। एही मासरे यह हेउची सेमानकर द्वितीय बैठक। चलित मास आरंभ में राज्यर दलर असंतोष प्रकाश पाई बेले अमित शाह एवं दलर मुख्य जेपी नायडू समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता सह आलोचना करने मुख्यमंत्री जातीय राजधानी थे। जहाँकि आज बैठक योगी आदित्यनाथ कहते जे उत्तम रास्ता, भित्तिभूमि, रेल स्टेशन एवं विमान बंदर समेत अयोध्या विकास योजना उपस्थापन करने कार्यक्रम थिला। फेब्रुआरी मासरे योगी आदित्यनाथ कहते जे अयोध्या एक अंतर्जातिक विमान बंदर पर राज्य सरकार प्रस्ताव केंद्र अनुमोदन कर बैठक में कहते। नंबर 2 टीका मिश्रण रोगी प्रतिरोधक शक्ति में उन्नति आने कहते एम्स मुख्य। कोविड टीका मिश्रण डेल्टा किंबा डेल्टा प्लस परी संभाव्य अधिक आक्रमणात्मक तथा कुस्थित कोविड-19 ट्रेस प्रतिरोध करने एक निश्चित संभावना, किंतु निष्पत्ति नियाजिबा पूर्व अधिक तथ्य आवश्यक बोली डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते। गत मासरे सरकार कहिछि जे एही विकल्प उपर विचार करा जाउछि। उभय परिवर्तन प्रकार रक्षा करबा एवं टीकाकरण सीमित को जगाण दृष्टि रखी टीकाकरण कवरेज को उन्नति आनिबा बोली सरकार कहते। नंबर 3 7 जिले में तरल मेडिकल अम्लजान संरक्षण सिस्टम ओडिशा सीएम फाउंडेशन। ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहते जे अनुगुल, बौद्ध, देवगढ़, ढेंकानाल, गजपति, कलाहांडी एवं नुआपड़ा जिला स्थित मुख्य डाक्तरखाना तरल मेडिकल अम्लजान स्टोर को बेसल सिस्टम करने भित्ति प्रस्ताव स्थापन करछंती। सिस्टम 6KL क्षमता भित्ति प्रस्ताव स्थापन करछंती। ओडिशार समस्त 30 जिले में मेडिकल अम्लजान प्लांट स्थापन भित्ति प्रस्ताव स्थापन कार्य समाप्त करी नवीन पट्टनायक कहते जे कोविड-19 महामारी प्रथम तथा द्वितीय तरंग को नियंत्रण करी प्राप्त होइतबा अभिज्ञता निश्चित भाव में संभाव्य तृतीय मंत्रण आहुरी मुकाबला करिबारे सहायता हेबा बोली से कहते। नंबर 4 वैदेशिक मंत्री ग्रीक काउंटर पार्ट को बेटी आंचलिक एवं ग्लोबल इश्यू पर आलोचना करछंती। 2003 मसीह जड़े भारतीय वैदेशिक मंत्री प्रथम ग्रीस पहुंचा पर वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर ग्रीक प्रतिपक्ष निकोस डेंडियास आंचलिक तथा विश्वस्तरीय प्रसंग में आलोचना करते। श्री जयशंकर ग्रीस एवं इटली गस्तर आसिचंती। वैदेशिक मंत्री शुक्रवार दिन श्री डेंडिसा को भेटिले। वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर कहते जे आमर व्यापक ईयू योगदान ग्रीस एक गुरुत्वपूर्ण अंशीदार। आसंता काली आमर अनुष्ठानिक आंदोलन को अपेक्षा करंतु बोली श्री जयशंकर शुक्रवार दिन ट्वीट माध्यम कहते। नंबर 5 पेट्रोल मूल्य लिटर पिछा 7.71 पैसा एवं डीजेल प्रति 71.92 पैसा वृद्धि पाई। 5टी विधानसभा निर्वाचन फलाफल घोषणा होगा गोटे दिन पर शनिवार दिन इंधन हार लिटर पिछा 35 पैसा वृद्धि पाई, जहाँकि 54 दिन में 30तम वृद्धि, जहाँ पेट्रोल लिटर पिछा 7.71 पैसा एवं डीजेल प्रति 7.92 पैसा वृद्धि पाई। दिल्ली पेट्रोल वर्तमान लिटर पिछा 98.11 पैसा एवं डीजेल प्रति 88.65 पैसा बिक्री करा जाउछि। दिल्ली इंधन हार समग्र देश मानदंड होता बेले राज्य इंधन एवं स्थानीय शुल्कर भिन्नता हेतु दुईटी इंधन खुचरा मूल्य भिन्न भिन्न अटे। नंबर 6 गत 7 दिन मध्य 3.3 कोटी अधिक जॉब सहित भारत सर्वाधिक सप्ताहकरण टीकाकरण रेकर्ड करछि। जून 21 रे भारतर 80 लाख अधिक लोकों टीकाकरण ड्राइव एक नूतन पर्याय आरंभ करथिला, जोंटार जनसंख्या कोविड-19 परिस्थिति उपरे निर्भर करी केंद्र, राज्य तथा केंद्र अंचल को मागना टीका प्रदान करथाए। गोटे दिन जून 21 भारत में टीकाकरण करथिबा लोकों संख्या स्विट्जरलैंड जनसंख्या सहित समान थिला एवं यह नॉर्डिक देश मानक तुलना रे अधिक थिला। वर्तमान सप्ताह शेष होगाक जाउथिबारु भारत में यह सर्वोच्च सप्ताहक टीकाकरण पूर्व रेकर्ड को भांगी, कारण यह जून 21 रु जून 24 मध्य 3.3 कोटी अधिक डोज देइथिले, जहाँकि पूर्व रेकर्डटी 2.47 कोटी डोज थिला, जहाँ एप्रिल 3 रु एप्रिल 9 मध्य एक सप्ताह व्यवहृत होइतिला। नंबर 7 आईटी एक्ट अनुजाई सरकार टिकस छाड़ घोषणा करछंती।
କରୋନା ଭାଇରସ ରୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆୟକର ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍-19ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଏହି ରୋଗ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁରକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ୍ସ କ୍ରାଇଟେରିଆ ପାଇଁ ଟିକସ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଲିଫ୍ ମଧ୍ୟରେ 2019-2020 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର କୋଭିଡ୍-19ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ରାଶି ଉପରେ ଆୟକର ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଅମର ଅବଦୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟତାକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବତନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ନେତା ଅମର ଅବଦୁଲ ଶନିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଗ୍ରହଣକୁ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅମର କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଏହି ସମୟସୀମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ, ଆମ ସୀମା ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁନା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସୀମା ରାଜ୍ୟତା ଏବଂ ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଯଦି ତୁମେ ମତଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟତା ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଏଏନ୍ଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ସ୍ୱଦେଶୀ ପୋଷାକ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କରବେଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଟାୱାର ଆର୍ଟିଲେରୀ ବନ୍ଧୁକ ସମେତ 209ଟି ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକା ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଟମାନି ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ଆମଦାନୀ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। 108 ଆଟମାନିର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକାରେ ଆମଦାନୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିସେମ୍ବର 2021ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ନକାରାତ୍ମକ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆମଦାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ଜର୍ଜ ଫ୍ଲଏଡ୍ ମର୍ଡର ଉପରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅସ୍ତ୍ରହୀନ କଳା ବ୍ୟକ୍ତି ଜର୍ଜ ଫ୍ଲଏଡ୍ଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ବିଚାର ପାଇଁ ଡେରେକ୍ ଚାଉବିନ୍ଙ୍କୁ 22.5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଶୁଣାଯିବା ପରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 15 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚିଠିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉଚିତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। 15 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ସେବା IPS ଅଧିକାରୀମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ କଳା ଚିଠି ଲେଖି କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ରାଜନୈତିକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ହସ୍ତକ୍ଷେପକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ରାଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୋଲିସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ 1950 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ହେବା ପରଠାରୁ କାଶ୍ମୀରର ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୀକରଣ ଏକ ସମପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗୀ ବୋଲି କହିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର ବୋଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଏବଂ ସେ କହିଛି ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ତଥା ନିରାପତ୍ତା ଭଳି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ଦେଶ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ ଜେନ୍ ପାସାକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ ଜେନ୍ ପାସାକି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 13 99% ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରୁଜ୍। ତୁଷାରପାତକୁ ମନେ ପକାଇଥିବା ଏକ ଶୈଳୀରେ ଆମେରିକା ଏକ ବନ୍ଦରରୁ 15 ମାସ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରୁଜ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ 99% ଜାହାଜରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ କରୋନା ଭାଇରସ ରୋଗର ଟିକା ଦିଆଯିବ। ସେଲିବ୍ରିଟି ଏଜ୍ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି କ୍ରୁଜ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 40% କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି କ୍ରୁଜ୍ ଆମେରିକାର ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ପୂରଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 95% ଲୋକଙ୍କୁ
टीकाकरण दिया आवश्यक। नंबर 14 अगस्ट रे हेबाकु थिबा सीबीएसई श्रेणी 10th एवं द्वादश ऑप्शनल परीक्षा। जून 25 रे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ट्वीट रे लाइव करी कहिसंती जे जो छात्र माने सेमानक श्रेणी 10th एवं द्वादश फल को नहीं असंतुष्ट सेमाने अगस्ट रे इच्छाधीन परीक्षा पाई हाजर होई परिबे। फलाफल को नहीं संतुष्ट नथिबा छात्र माने चिंता करिबा आवश्यक करंती नाही। जदि परिस्थिति अनुकूल होई तेबे सरकार परीक्षा देबाकू प्रस्तुति अछंती। परिस्थिति सुधारिबा परे अगस्ट मासे शारीरिक परीक्षा करा जिवो। पोखरियाल कहिसंती जे आमर सर्वोच्च प्राथमिकता होची आपनकर सुरक्षा स्वास्थ्य एवं भविष्य बोली पोखरियाल कहिसंती। नंबर 15 प्राय 2 सप्ताह पाई मौसुमी अग्रगति हेबार संभावना नहीं सूचेछि आईएमडी। एही मौसुमीटी दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा राजस्थान अवशिष्ट अंश एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं पंजाब को प्राय 2 सप्ताह पर्यंत अग्रगति करिवार संभावना नहीं एवं जून 29 रु भारतर पाणीपाग विभाग आईएमडी मध्य एक ब्रेक मंत्र प्रवेश करिवार संभावना रही बोली शनिवार दिन कहिसंती। प्रबल वर्षा उत्तर पूर्व भारतर सीमित रहिबो एवं जुलाई 5 पर्यंत देशर अवशिष्टांश रे वृष्टिपात हेबो बोली एतिरे कहा जायछि। दर्शक बंधु एही 15टी खबर मध्यरु आपण मानकु केउ खबरटी भलो लागिला कमेंट माध्यम रे निश्चित कहंतु एवं एही वीडियोटी आपण मानकु भलो लागिले गोटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करनियंतु।